Thank you, Honorable Go, for that introduction. Unang-unang sa lahat, ako'y nagpapasalamat, no? At taos-pusong nagpapasalamat sa probinsya at sa city ng Surigao. Akong pagtahon, ang pagyukbo, lalo na sa ating gobernador ng probinsya, si Governor Robert Tendon Barbers, represented by the Vice Governor of Surigao Norte, Honorable Eddie Guccianti. Sa ating kongresista ng District 2nd District, the Honorable Bernadette S. Barbers, represented by Ms. Doreen Antoinette Barbers Revilla, the Chief of Staff. Sa ating City Mayor ng Surigao City, my brother, Honorable Pablo Ibs Dumlao II. At saka ating Vice Mayor of Surigao City, the Honorable Alfonso Casura. And to my fellow brother of pre and accepted Masons, very worshipful sirs, worshipful and brethren, all leaders, worship masters, coordinators, and counselors of different religious affiliations, to the school division superintendents in Surigao City and Surigao del Norte, together with their principals, administrators, heads, and teachers present. To our veterans, our punong barangays, to all the presiders in judicial branches, all officers, directors, supervisors, managers, and branch heads of different national agencies, board members of the 1st and 2nd District of Surigao del Norte, all provincial and city department heads, all city councilors and punong barangays, all presidents, heads and managers of varied financial institutions, other presidents of different associations and organizations, both government and private, other guests and stakeholders, people of Surigao, ladies and gentlemen, maradyaw na buntag sa inyong puro. Sa makausapa, aniya na sad kita nagkatigong alang sa pagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa atong nasudnong kagawasan. Dili lang kini pagsaulog, kundi ang paghinumdom sa mga katawhan na nagbuwis sa ilang mga dugo ug singot. Apil na ang pagmamalandong kung unsa pa ang angay natong buhaton isip mga Pilipino. Akong kalipay ug dungog nga ania ako diri karon sa Surigao City, usa ka maanindot ka syudad nga gipalig-on sa pagsalig sa Dios ug nagatingog sulod sa tinibay ng mga tuigan nga malambuon. Akong pasalamat kang Mayor Pongulaw, kauban ang iyang konseho sa pag-imbita, paghatag kanako sa higayon ng pagkauban kamo sa pagsaulog ni ining okasyon. Sagrado ang Independence Day. Apan ang pagsaulog ni ini, kauban ang mga tawhan sa Surigao, mas naghatag o mas mabulan. Every June 12, remember the historic moment in 1898 when General Emilio Aguinaldo proclaimed the independence of the Philippines in Kawit, Cavite. After more than 3 decades of Spanish colonial rule, it was on that day that our national flag was unfurled and the music that would become our national anthem was played for the first time.
That moment gave the Filipino people a country to call their own. Gave us a flag to honor, a nation to defend, and a freedom to preserve. But history also reminds us that our journey as a nation was never simple. On December 10, 1898, only months after the Declaration of Independence, Spain ceded the Philippines to the United States under the Treaty of Paris. This opened another difficult chapter in our national history and taught generations of Filipinos that independence is not only proclaimed once. It must be asserted, protected, and defended across time. Kining tanan, mao ang nagtatak sa Surigao, isip dako nga parte sa kasaysayan sa atong nasod. Surigao is not just another place in our national map. Surigao is part of the story of our freedom. It was here, in this historic city, where the Philippine flag was first raised in Mindanao on December 26, 1898, at the Casa Real of Surigao. That moment was more than a ceremony. It was a declaration that the spirit Filipino nation had reached Mindanao. It was a statement that the dream of freedom was no longer confined to one island, one region, or one people. It belonged to the entire Filipino nation. Ang atong aktibidad karon usa ka pahinumdom sa kabug-aton ug importansya sa kalinaw ug kagawasan. Kini gasa kanato sa atong katigulangan. Usa ato kining ampingan ug palambuon para sa umaabot nga panahon maupod atong ikabilin sa atong anak, apo ug sa mga umaabot pa nga henerasyon. For many Filipinos, the flag is a symbol. But for Surigao, the flag is also a memory. It is a reminder that this city once stood as one of the first witnesses in Mindanao to the birth of our nation's freedom. And so, to the people of Surigao City, you do not merely celebrate Independence Day. You inherit a legacy. You carry a history that deserves to be remembered, protected, and passed on. Ang giyera karon, dili na pareho sa giyera kinaadtong 1898. Apan nagpabilin ang tumong nga protektahan ang kagawasan ilang gihatag sa atong tanan. Sa pagkakaroon, ang atong kagawasan dili lamang sa gubat giprotektahan, kundi sa matag usa nato nga panimalay, katilingban, espilahan, lakip sa modernong gubat sa impormasyon. Kung asa kita responsable sa atong mga ginapost, ginasulti o ginashare sa social media. Sa armed forces, tinaw kayo ang kagawasan na makita sa mga bulagway, sa mga katawhan na among giserbisyuhan ang mag-uuma nga malinawon ug walay kahadlok ng agtong sa iyang uma. Ang estudyante nga magmanipayon
nga mosulod sa eskwelahan, ang mga pamilya na hinanok sa pagtulog matag gabi o ang katalingban na abri nga midawat sa pagbago o kauswagan. That is why Eastern Mindanao Command remains committed to its mission to safeguard our people, secure our communities, and support the conditions for lasting peace and sustainable development. Diri nato makita sa Surigao ug Caraga ang tinuuray nga pagkaiusa sa mga katawhan o kasundaluhan. Ang kalinaw ng atong nasinati karon dili nahitabo sa aksidente. Mitungha kini tungod sa tingguha sa matag usa ka nato na makabot ang kalinaw ug kalimbuhan. But let us also be clear. Peace is not only the absence of conflict. True peace is when people can live with dignity. True peace is when communities are not exploited by fear, deception, or violence. True peace is when young people are given opportunities, when families are protected, and when government services reach those who need them most. Ang akong awhag sa atong tanan, sa atong mga opisyalis sa panggamhanan o sa mga pareho nako nga nagserbisyo sa katawhan, ang inyong pagpangulo mao ang sinugdanan sa pagpanday sa atong nasod. Ang tanan nga programa o paglihok alang sa katawhan mao ang modernong patriotismo. Sa magtutudlo, ginikanan o kabatanunan, ang kaugnaon sa nasod nagsugod sa unsa atong gipasa nga mga pagtulunan sa mga kabatanunan. Kinahanglan mabutang sa limpatakan sa bagong henerasyon nga ang kagawasan dili walay klase o walay pasok, kundili katundanan nga kinahanglan nilang pas-anon sa mga katuigan. Sa mga uniformadong nagserbisyo, ang bandila ng atong gisaluduhan maulang usab ang bandila ng gisaluduhan sa mga nasa ato. Atong paningkamutan ng atong kusog masukod dili lamang sa gubat, kundi lakip sa tinguha na pagprotekta sa katawhan, pagsunod sa konstitusyon o padayon na paghigugma sa Pilipinas. And to Surigaonos, your city's place in history is a source of pride, but it is also a call to action. Let Surigao continue to be a city where patriotism is alive, not only during ceremonies, but in daily life, not only in speeches, but in service, not only in remembering the past, but in building a better future. Our independence was won by brave Filipinos, but it must be served by responsible Filipinos. Today, as we honor our heroes, let us ask ourselves, what kind of freedom are we passing on to the next generation? It is a freedom weakened by division, apathy, and misinformations, or it is a freedom strengthened by unity, truth, peace, and shared responsibility. May our answer be clear. There is a Surigao
unang giway-wire ang bandila sa Pilipinas sa Mindanao. Tinguhaon nato ang kining pagpasaulog, magpadasig ka nato sa pagpanalipod sa nasod, pagprotekta sa kalinaw o katilingban, o pagserbisyo sa katawhan. Sa atong paghatod sa atong bandila, inaot pang atong makita dili ang nilabay ng mga sakripisyo kundi lakip ng tanang pangandoy sa kaugmang. May the blue remind us to seek peace with honor. May the red remind us to serve with courage. May the white remind us to protect the purity of our intentions. May the sun and stars reminds us that the light of freedom must reach every island. Sa mga katawhan sa Surigao, sa siyudad sa Surigao, salamat sa inyong dako o kontribusyon sa kinatibuk-ang kasaysayan sa nasod. Hinaot ang Surigao magpadayon ng mudan isip, siyudad nga dato, kasaysayan, puno sa kaisog, kalinaw ug pag-uswa. Before I end my message, I would like to inform that the province of Surigao Norte is the first province in Caraga region that was able to declare the province as insurgency-free. Kaya kami sa Eastern Mindanao, naningkamot yun, no? Kauban ang different ahensya, ang mga local chief executive nga pwede po maideklarar not only the province of Surigao Norte but the province of the region of Caraga that will be declaring a sustainable, stable, and internal peace security condition. Kaya po, ako'y nagbabalita sa inyo na definitely by June 18, this coming June 18, will be declaring not only Surigao Norte, but the whole region of Caraga to be safe, stable, and internal peace security condition. Mabuhay ang Surigao City, mabuhay ang Caraga region, mabuhay ang gawas ng katawhan Pilipino. Daghang salamat kung inaot ng panalanginan kita sa tanang sa Ginoo.